Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin asy-syakirin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita berada di hari-hari yang mulia, di hari-hari bulan Syawal, bulan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa kita dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sunnah di bulan Syawal ini. Amin ya rabbal alamin. Telah kita lalui training Ramadan kurang lebih selama 30 hari ataupun kurang lebih selama 1 bulan lamanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berada di Idul Fitri, hari di mana semua berbahagia, di mana semua bergembira. Namun ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau didatangi oleh beberapa orang teman-teman beliau, dan ternyata di rumah beliau yang dihidangkan hanyalah makanan biasa. Beliau ditanya, "Ya Ali, ya Imam, kenapa tidak kau hidangkan kepada kami makanan di mana sekarang lagi berbahagia, di mana pada saat ini kita sedang merayakan hari raya?" Al-Imam Ali karramallahu wajhah pun mendidik kita, mendidik sahabat-sahabat yang datang, mendidik teman-temannya yang datang. Beliau menyebutkan, "Al-yawm id, wa ghadan id, wal amas id, wa kullu yawmin la na'sillah fahuwa id." Kata Imam Ali karramallahu wajhah, bagi kami hari ini adalah hari raya, besok pun hari raya, kemarin pun juga hari raya. Tetapi bagi kami makna hari raya ialah setiap hari di mana kami tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari raya. Nilai-nilai Idul Fitri yang ditanamkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah ialah di mana kita ketika bisa menjaga kesucian jiwa dan kemurnian hati, maka itulah makna lebaran sebenarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat pun mendidik para tabi'in dan tabi'it tabi'in hingga sampai kepada kita. Bagaimana mereka mencontohkan kepada kita bagaimana mereka menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati mereka. Marilah kita berkaca kepada salah seorang sahabiyah, Sumayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasar, istri daripada Yasar. Ketika beliau mendapatkan intimidasi, siksaan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata karena melihat apa yang dirasakan oleh Sumayyah dan juga keluarganya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sumayyah untuk mengatakan kalimat kufri. Diperbolehkan untuk mengatakan kalimat kufur ataupun ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diinginkan oleh orang-orang kafir musyrik ataupun orang-orang kafir Quraisy. Mereka hanya ingin mendengar terlontar dari kalimat orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkar dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diintimidasi, mereka disiksa. Tujuannya hanya mereka keluar daripada agama yang telah mereka iman. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim satu utusan dan menyampaikan kepada Sumayyah agar mengucapkan kalimat kufur, kalimat ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kalimat kufur inilah yang menjadi tujuan dan keinginan orang-orang kafir Quraisy. Maka Sumayyah radhiyallahu taala anha
Beliau mengatakan, "Qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu minni." Sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam dariku. Fa inna Sumayyata la tastati'u an talutha lisanaha bi kalimatil kufri. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam dari Sumayyah. Sesungguhnya Sumayyah yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengotori lidahnya dengan kalimat kufur. Inilah tantangan dulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah, Sumayyah yang telah diberikan hidayah oleh Allah, disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengotori lidahnya dengan kalimat ingkar kepada baginda Rasulullah, padahal diperbolehkan di dalam Islam. Tantangan di zaman tersebut dan tantangan di zaman kita sekarang. Kita tidak ada yang mengintimidasi kita, tidak ada yang memaksa kita untuk mengucapkan kalimat kufur, tidak ada yang memaksa kita untuk keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tantangan kita bagaimana di zaman sekarang kita menjaga lisan kita, menjauh daripada mencela, menjauhkan diri daripada mencaci maki, dan menjauhkan daripada berbagai macam apa yang telah dilarang oleh agama. Inilah tantangan kita di zaman sekarang, menjaga lidah kita. Bukankah di Ramadan kita dididik oleh Allah, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala daripada puasa ataupun mengurangi nilai-nilai daripada puasa Ramadan kita. Maka semoga keluar daripada Ramadan, berada di Idul Fitri, kita bisa menjaga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, mampu menjaga kesucian jiwa, kemurnian hati, agar kita terhindar daripada perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga nilai Ramadan dan nilai Idul Fitri 1442 ini terus terjaga di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dan mewarnai kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang, dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, diberikan hidayah oleh Allah beribadah di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah Ramadan kita 1442 Hijriah, dijadikan oleh Allah sebagai simpanan berharga yang akan kita tuai nantinya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.